परशुराम काहींकि तांको मांको हत्या करथिले। आपण माने पढ़िथिबे बा शुणिथिबे भगवान विष्णुଙ୍କର षष्ठ अवतार माता रेणुका ओ भृगुवंशीय जमदग्निଙ୍କ पुत्र परशुराम निज मांको हत्या करथिले। कौनसी पुत्र कौन निज मार हत्या करि परिबो? केउ परिस्थिति रे पड़ी परशुराम निज मांकर हत्या करथिले? चलंतु जानिबा ए कथा पछर रहस्य। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार, मु सुचित्रा आपण मानको स्वागत करूछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। वीडियोटी भल लागिले लाइक टे कर देबे, शेयर कर देबे। मो चैनल रे नुआ करी वीडियो देखुथिले सब्सक्राइब कर देबे। सांग माने एहा पछर रहस्य बहुत कम लोक ही जानती। तेबे आसंतु जानिबा भगवान परशुराम काहींकि तांको मांकर हत्या करथिले। सांग माने ऋषि जमदग्नि ओ माता रेणुकांकर 5टी पुत्र थिले, जाहांकर नाम थिला रुक्मबान, सुषेणु, बसु, विश्वावसु एवं परशुराम। परशुराम भगवान विष्णुଙ୍କର षष्ठ अवतार थिले। तांको महादेवकर विशेष परशु मिलिथिला। से बामन ओ रामचंद्रଙ୍କର मध्यम अवतार थिले। दुर्वासाक परि परशुराम मध्य क्रोध ପାଇଁ विख्यात थिले। दिने कात्यवीर परशुरामक अनुपस्थिति रे आश्रम रे पसी आश्रम को भांगी देथिले, जहा बदଳରେ क्रोधित होई परशुराम कात्यवीरଙ୍କର सहस्र सेना को हत्या करदेले। कात्यवीरଙ୍କ संपर्कीय माने प्रतिशोध नेबा ପାଇଁ जमदग्नि को वध करदेले। दिनकर कथा परशुरामक मा रेणुका पानी आनिबा ପାଇଁ नदी को जाइथिले। नदी रे जने राजकुमार जल क्रीड़ा करुथिले। तांकु देखि रेणुका आकर्षित होई गले। रेणुका विचलित होई गले। तांकु देखि अनेक समय कटाई देले। अन्य मनस्करे से भूली जाइथिले जे तांको स्वामी तांकु अपेक्षा करचंती बोली। जेतेबेले रेणुका आश्रम रे पहुंचिले, जमदग्नि ध्यान रे सब कथा जानि पारिथिले। आउ निजर बड़ पुत्र को निज मातांको मुंडो काट करिवा ପାଇଁ आदेश देले। किंतु बड़ पुत्र हत्या कर नथिले। आउ 3 जनଙ୍କୁ जमदग्नि निज मांको मुंडो काट करिवा ପାଇଁ कहिले। किंतु सब पुत्र माने बुझी पारु नथिले जे पिता काहींकि मातांको मुंडो काट करिवा ପାଇଁ कहुचंती। कौन करिवे, से उचित कौन करबा अनुचित से माने बुझी पारु नथिले। वैदिक रीति रे कौनसी महिलांको हत्या करिबा भयानक अपराध बोली उल्लेख करा जायछि। आउ एबे तो निज मांको हत्या करिबा कथा उठुछि। एपटे पितांको आदेश न मानिबा मध्य एक अपराध अटे। पुत्र माने आदेश न मानिबा परे जमदग्नि तांको स्थान पुत्र को कहिले निज माता ओ भ्राता मानंको हत्या कर। परशुराम निज पिता मातांको शक्ति विषय रे जानिथिले। जदि से पितांको कथा को न मानंती तेबे तांको अभिशाप मिलिबो। आउ जदि से एही कथा को मानिबे तांको तांको इच्छा मुताबक वर मिलिबो। निज पितांको आदेश को मानि परशुराम निज माता ओ भ्राता मानंकर मुंडरू गंडी को अलगा करदेले। एहा देखि जमदग्नि अत्यंत सन्तुष्ट हेले। परशुराम को वर मागिबा को कहिले। सेतेबेले परशुराम निज माता ओ भ्राता मानंकु जीवन दान देबा ପାଇଁ निज पितांको वर मागिले। एही कथा जेंती सेमानकर मने न रुहे ए वर मध्य मागिथिले। महर्षि जमदग्नि समस्तଙ୍କୁ जीवन दान देले। परशुराम को क्षत्रिय वंशर संहार कर्ता भावे जणा जाय। एहा पछरे थिबा एक कहानी विषय रे जानिबा। माहेश्मती साम्राज्य रे जणे एमिति आतंक राजा थिले जिए सारा ब्रह्मांड रे निजर आतंक सृष्टि करथिले। से हेले काक्तवीर अर्जुन, जहां को सहस्र बाहु नाम रे जणा जाय। काक्तवीर अर्जुन ऋषि दत्तात्रेयंकर घोर तपस्या करी ताको प्रसन्न करी एक वर प्राप्त करथिले। तार शरीर रे सहस्र हातर शक्ति एवं तार सेही शक्तिर सामना जेंति केही करि परिबेनी सेही वर से मागिथिले। से वर प्राप्त करि सारिबा परे सहस्र बाहुर शक्ति को केही सामना करि पारु नथिले, जहा फल रे से तार साम्राज्यर विस्तार करि चलिला। राज्य विस्तार करिबा सह सहस्र बाहुर अहंकार मध्य वृद्धि पाइथिला। थरे सहस्रबाहु ऋषि जमदग्नि आश्रम उपरे आक्रमण करी सेठारे थिबा कामधेनु गाई को बलपूर्वक साथीरे नहीं जाइथिले। एही खबर परशुराम जानिबा परे अत्यंत क्रोधित होई
ସହସ୍ରବାହୁଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ସହସ୍ରବାହୁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଭାବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିତରେ ତାର ଲକ୍ଷାଧିକ ସେନାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ସହସ୍ରବାହୁର ସବୁ ହାତକୁ କାଟି ବଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ସହସ୍ରବାହୁର ପୁତ୍ରମାନେ ଛଳରେ ଯାଇ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 21ଟି କଟା ଦାଗ ଦେଖି ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ପରଶୁରାମ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ କାର୍ତ୍ତବୀରର 21ଟି ପିଢିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବଧକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। କୁହାଯାଏ ପରଶୁରାମ କାର୍ତ୍ତବୀରର 100 ପୁତ୍ରକୁ ଥର ଥର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ରକ୍ତରେ 5ଟି ନଦୀର ଜଳ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଙ୍କର ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରଶୁରାମ ତାର କାରଣ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ପାପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅବତାର ନେଇ ପାପୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଯିଏକି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଭଗବାନ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକାନ୍ତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ପାହାଡର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ଶିବଙ୍କର ଧନୁଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ, ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ପରଶୁରାମ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ କି ପାପର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁନଃ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ବୀରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି କଳି ଯୁଗରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପରଶୁରାମ କଳ୍କିର ଗୁରୁ ସାଜିବେ। ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେ କଳ୍କିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଏହିଭଳି ଧାର୍ମିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।